नमस्कार, मैं अरशद अंसारी। आप देख रहे हैं डीकेटी लाइव न्यूज चैनल। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सेंट्रल चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ को लेकर 26 आयत रिमूव करने के लिए याचिका दाखिल की। इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में आक्रोश है। वहीं बात करेंगे हम मेरठ के शेर काजी जैनुर राशिदीन से, क्या आप बता रहे हैं इन 26 आयतें रिमूव करने के बारे में। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। उन्होंने 26 आयतें कुरान में से रिमूव करने के लिए जो कहा है, उसे आप किस तरीके से बताएंगे? क्या कुरान में से 26 आयतें रिमूव हो सकती हैं? वसीम रिजवी ने जो कुछ ये हरकत की है, ये एक शैतानी हरकत है और वो एक बहुत बड़ा शैतान है। हम उसको पर सिवाय इसके कि लाहौल पढ़ें और उस पर लानत भेजें, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दरअसल कुरान कोई इंसानों की लिखी हुई किताब नहीं है कि जिसको बदल दिया जाए, इसमें कोई तब्दीली आ जाए। ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह ने वही के ज़रिए हज़रत जिब्राइल इस कुरान को लेकर आए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल हुई। और अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल करने के बाद ये कहा कि ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर है। और वसीम रिजवी की ये हरकत और उसके अंदर ये ताकत नहीं है बिल्कुल कि वो अल्लाह को चैलेंज करे। ये कुरान के बारे में ये कहना कि 26 आयतें निकाल दी जाएं, ये अल्लाह ताला का जो दावा है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, और ये बात वाकई है कि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसकी इतनी हिफाजत की गई हो कि उसका एक एक हरफ जैसे नाजिल हुआ, जिस तरह नाजिल हुआ, उसको उसी तरह महफूज कर दिया गया। कागज़ों पर ज़बानी लोगों ने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। आज दुनिया के अंदर, सारी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो या अफ्रीका हो या एशिया हो या अरब ममालिक हों, सब जगह करोड़ों की तादाद के अंदर कुरान के हाफिज़ हैं। कुरान पूरा जो अलिफ से लेकर और या तक कुरान करीम जो है पूरी तरीके से लोगों के दिलों के सीनों के अंदर है। अगर कोई उसमें तब्दीली भी करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकती। मुसलमानों ने कुरान करीम के नाजिल होने के बाद कुरान करीम की एक एक हरफ की हिफाजत करी। वो कुरान करीम कैसे लिखा जाएगा, कुरान करीम कैसे पढ़ा जाएगा, कुरान करीम के को किस अंदाज से पढ़ा जाएगा, ये सब जो है हमारे यहाँ एक कानून की शक्ल में महफूज है। और ये कुरान करीम को ये नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई किताब है, ये तो दुनिया के मुसलमानों की किताब है। ये क्या है, सऊदी अरब हो, मिस्र हो, शाम हो, तुर्की हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तो दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वहाँ पर करोड़ों की तादाद में कुरान को पढ़ते हैं। और कुरान की हक्कानियत पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी और ये कि ये अल्लाह की किताब है, उस पर पूरा यकीन और पूरा ईमान रखते हैं। ये हमारा ईमान है। अगर इसमें अगर कोई शख्स ये कहता है तो गोया कि आसमान पर थूकता है। जाहिर है वो थूक उसके मुंह पर ही आएगा, कोई उस आसमान को कोई नुकसान वो नहीं पहुंचा सकता। कुरान करीम एक आसमानी किताब है, अल्लाह की किताब है। और ये जो आयतें कही गई हैं, बताया जा रहा है कुरान करीम में सैकड़ों जगह पर यह कहा गया है कि देखो
انصاف سے کام کرو، عدل سے کام کرو. کسی بھی اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہے، اگر تمہارا کوئی اگر مخالف بھی ہے تو اس کے ساتھ میں ناانصافی نہ کرو. محبت سے پیش آؤ ساری انسانیت کے ساتھ میں. امن اور سلامتی قائم رکھو، اور کسی قسم کا ظاہر ہے کوئی فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ. یہ قرآن کی یہ تعلیم ہے. یہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو بلا وجہ قتل کیا جائے گا تو گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا گیا. اس کا عذاب، اس کا اتنا شدید عذاب بتایا گیا ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور یہ جو 26 آیتیں ہیں ان کے بارے میں جو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں یہ ایک ایسے حالات تھے کہ 13 سال تک جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، مسلمان مکے میں رہے تو اور انہوں نے اسلام کا پیغام دیا، تو 13 سال تک انہوں نے کسی کو سوئی بھی نہیں چبوئی اور ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں کہا، کسی کے خلاف نہیں کہا، کسی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، قتل نہیں کیا. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ 13 سال تک قرآن کریم کی تبلیغ ہوتی رہی، لیکن قرآن کریم امن اور سلامتی کی ہی تعلیم دیتا رہا. لیکن اس کے باوجود بھی مکے والوں نے جب ان کو نکال دیا اور ہجرت کر کے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تو وہاں بھی ان لوگوں نے جا کر ان پر حملہ کیا اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو یہ سمجھ لیا تھا ان لوگوں نے کہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی اگر یہ ان پر رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے یا ان کے صحابہ کو قتل کریں گے تو یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرے، اگر تمہیں کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو تم بھی ان کا قتل کرو. یہ نہیں ہے کہ ہم اور یہ کہ اس میں بھی کوئی کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا، اس کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن تو لوگوں کے ساتھ میں محبت اور پیار سے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور وہ پیغام دیتا ہے کہ جس سے سارے دنیا کے اندر امن و سلامتی پھیلے. کسی قسم کا تشدد اور کسی قسم کا ٹیررزم جو ہے قرآن میں جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں صاف طریقے سے کہا گیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، تو یہ کانہ قتل الناس جميعا، اگر کسی نے کسی آدمی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. تو جب اتنا بڑا دعویٰ قرآن کرتا ہے تو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ تشدد کو بڑھاوا دیتا ہے یا اس طرح کا کام کرتا ہے جس سے لوگوں کو قتل کیا جائے یا ظلم کیا جائے، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، اور اس طرح کا ایک یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جا چکا تھا، لیکن اس کو ہائی کورٹ نے رد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ قرآن چونکہ انسانوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر کوئی انسان اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اس نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک تماشا ہے. اور سوائے اس کے کہ وہ جس طریقے سے اس نے اپنے وقف بورڈ کے چیئرمین کے ہونے زمانے میں بدعنوانیاں کی ہیں اور لوٹ مار کی ہے، اور جو جس طریقے سے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، اس کے سلسلے میں جو اس کی کارروائی کی جا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی اس کی بات کا کوئی دنیا کا کوئی ایسا آدمی جو ایماندار ہو، سچا ہو اور مذہبی ہو، وہ اس کی بات پر کی توجہ نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا کہ یہ شخص جو ہے خود غرض ہے اور اپنی ذاتی غرض کے لیے اس طرح کے بیان وہ دے رہا ہے. ہم اس کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یقینی طور پر سارے مسلمانوں کو اس کے بیان سے ٹھیس پہنچی ہے، اور
جو تکلیف پہنچی ہے، میں اس سلسلے میں مکھیہ منتری سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے اور اس پر مقدمہ قائم کریں اور اس کو جیل میں بھیجیں. اس کو ایسے آدمی جو نفرت پھیلاتے ہیں، جو مذہبی مقدس کتابوں کی توہین کرتے ہیں، ایسے آدمی جو ہیں جیل سے باہر رہنے کے حقدار نہیں ہیں. ان کو جیل کے اندر ہی رہنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کی وسیم رضوی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں.